Kako se pridružiti kod data Binance Booster kampanji na samom Binance-u? Pre svega bit će potrebno naravno ući u vašu Binance aplikaciju, ulogujte se, ukoliko nemate nalog možete iskoristiti link iz opisa ovoga videa kako biste dakle napravili nalog sa 20% popusta na doživotan spot trading fee. Nakon što ste u samoj aplikaciji idemo gore levo, dakle na ove tri možemo reći tačkice, nakon toga kliknut ćemo na More Services i naći ili ukucati ovdje Wallet. Dakle potreban je Binance Wallet. Evo ga ovdje, tu ćemo ući i nakon toga kliknut ćemo na Discover. Nakon što smo otišli na Discover vidimo opciju boostera. Ovdje ćemo kliknuti i dakle vidimo ovdje da imamo kampanju. Kad date dakle kampanja, prva sezona, druga nedelja, možemo kliknuti ovdje i sada ulazimo na stranicu same kampanje. Što se tiče same kampanje, vi dakle dobijate XNY tokene kao nagradu, a šta treba tačno odraditi? Pre svega potrebno je upoznati se sa pravilima. Možete ovdje kliknuti, ukoliko želite detaljna pravila kliknite na Visit More Detail. U suštini dva glavna pravila koje trebate da znate je da vam je potrebno minimum 61 alfa point kako biste mogli da učestvujete u ovoj kampanji. Ukoliko imate, naravno možete se pridružiti. Također potrebno je da znate da se dobijaju ovi tokeni dok se ne ispuni kap. Dakle, ukoliko rešavate ove zadatke, postoji određeni kap, dakle, i nakon što se ispuni taj kap, više niko ne može da dobija nagrade. Tako da je potrebno da budete brzi na neki način. Što se tiče, dakle, samog joinovanja kampanji, odnosno kako se pridružiti, prosto kliknite na Join Campaign i evo, dakle, ušli smo u samu kampanju. Nakon što ste to kliknuli, dakle sada vidimo zadatke koje je potrebno raditi. Ja u ovom momentu ne mogu da pristupim samim zadacima s obzirom da nema 61 alfa point, ali ovdje ćemo imati neke od zadataka. Dakle, zadaci su da zapratite X account, da repostujete, da iščitate kod data introduction, dakle uvod samoga projekta. Dakle, vidimo koliko se ovdje dobija samih XNY tokena. Nakon što sve ovo odradite, vi dobijate svoje tokene i dakle to je to. Ovo su dakle zadaci za nedelju drugu, imat ćemo sljedeće nedelje treću nedelju, naravno mi ćemo opet objaviti video šta i kako je potrebno odraditi. Dakle, evo tutoriala kako možete se odraditi i učestvovati u ovom airdropu. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, napišite nam dole u komentaru.